من هدي النبوية إعفاء لحى. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Takutlah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian menyangkanya remeh, padahal hal tersebut dalam pandangan Allah adalah perkara penting. Quran Surat An-Nur ayat 15. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا شوارب وأفوا اللحى. رواه Imam Bukhari wa Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukur habislah kumis dan peliharalah jenggot. Riwayat Bukhari dan Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحاكوا الشوارب وأفوا اللحى. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pangkas habislah kumis dan peliharalah jenggot. Riwayat Bukhari dan Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. رواه Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukur habislah kumis. Riwayat Bukhari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. رواه Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukurlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi. Riwayat Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطر قص الشوارب وإفاء اللحي والشواق واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونف العباد وحالق العناء وانتقد الماء. رواه Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 perkara termasuk fitrah, yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air dengan hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Riwayat Muslim. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil ahfa'i syawarib wa i'fa'i lahya. Rawahu Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau memerintahkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Riwayat Muslim. Waqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim la tabdila lil khalqillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Quran Surat Ar-Rum
ayat 30. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأمرنهم فليغيرن خلق الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, maka mereka benar-benar mengubahnya. Quran surat An-Nisa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه Imam Bukhari wa Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menato, orang yang minta ditato, orang yang mencabut bulu wajah, orang yang minta agar bulu wajahnya dicabut, dan orang-orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan sekaligus mengubah ciptaan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصوركم فأحسن صوركم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah memberi rupa kalian, lalu Dia baguskan rupa kalian. Quran surat Al-Mu'min ayat 64. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Quran surat At-Tin. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صنع الله الذي أنطق كل شيء. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ciptaan Allah zat yang membuat segala sesuatu dengan kokoh. Quran surat An-Naml ayat 88. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه Abu Daud Sijistani Sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu golongan, maka dia termasuk golongan mereka. Riwayat Abu Daud Sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man amila bi sunnati ghairina." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kita orang yang melakukan kebiasaan orang kafir. Lihat Sahih Al-Jami nomor 5439. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahu Imam Bukhari. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Riwayat Bukhari. Waqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu fitrah Allah yang difitrahkan manusia kepadanya. Tidak ada penggantian pada ciptaan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitr, qasru syaribi wa i'fa'u lahab. Rawahu Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 hal termasuk fitrah: menggunting kumis, memelihara jenggot. Riwayat Muslim.
وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa beramal seberat zarah semut hitam berupa kebaikan, maka dia tentu akan melihatnya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا مجاهرين. رواه Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Riwayat Bukhari.